নমস্কার, আমি অতসী অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে একদম পুরো ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালের শাড়ি নিয়ে এসেছি, বিকজ সামনে ফেস্টিভ্যাল রয়েছে, তো সেই হিসেবেই আমরা আজকে জর্জেট, একদম পিওর জর্জেটের ওপরে হ্যান্ড প্রাশি এমব্রয়ডারি কাজ করা শাড়ি, তার সাথে সাথে কিছু ড্রেস মেটেরিয়ালও আমরা দেখাবো। ফার্স্টে যেটা দেখাবো, যেটা প্রথম যেটা দেখাচ্ছি ড্রেস মেটেরিয়াল, এগুলো হচ্ছে সব 3 মিটার, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 মিটার রয়েছে। এটা শুধু ওপর পোর্শনটা রয়েছে। এই দেখুন, এটা হচ্ছে শুধু ওপরটা। এইভাবে কিন্তু পুরোটা পুরো হ্যান্ড পার্সি ওয়ার্ক করা, যেটা হচ্ছে পিওর জর্জেট মেটেরিয়ালের উপরে। এইভাবে কিন্তু দেখাচ্ছে, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে। আর এইটা থাকবে, এই যে স্লিভসে কিন্তু এই ওয়ার্কটা এখানে স্লিভসে করে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা কিন্তু এগুলো এক্সক্লুসিভ, দিজ আর অল এক্সক্লুসিভ পিসেস। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ পিস রয়েছে। দামটা আমি একটু বলে দেবো। এগুলো সব হচ্ছে সিঙ্গেल पीस। এগুলোর জন্য इसके लिए कोई मत पूछिएगा कि इसमें टॉप है कि बॉटम है या दुपट्टा है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे टॉप ही मिलेंगे। टॉप ए रहेगा और जिसके स्लीव्स में आपको वर्क मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर इसका मीन्स फैब्रिक है, जो जिससे आपको फुल स्लीव ना जो स्लीव जो है फुल हो जाएगा। सिर्फ एक टॉप है, ऊपर वाला पोर्शन है, इसके साथ आपको बॉटम या दुपट्टा नहीं मिलेंगे। आपको आपके अकॉर्डिंग आप बॉटम या दुपट्टा आप ले सकते हो। इसका जो प्राइस होगा, इसका प्राइस मैं बता दूं, इसका प्राइस होगा 1590 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जो लोग प्रीपेड में बुक कर रहे हैं। পরে কালারটা দেখাচ্ছি, অনেক কটা কালার আছে, খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো। যারা জর্জেটের ওপরে চাইছেন একটা এক্সক্লুসিভ পিস, এটা কিন্তু একটা পরলে আপনাদের কাছে অ্যাসেট হয়ে যাবে, এরকম ভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করা রয়েছে। কালারগুলো মোটামুটি ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে গ্রিন শেড, এগুলো গ্রিনের শেড, প্রত্যেকটাতে স্লিভ ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে। এরপরটি যেটা রয়েছে রয়্যাল ব্লু, দিস আ বিউটিফুল রয়্যাল ব্লু। রয়্যাল ব্লুতে কিন্তু এইভাবে কিন্তু কাজটা করে দেওয়া আছে। দেখুন বাও, কি সুন্দর লাগছে। দেখুন রয়্যাল ব্লু এর সাথে কিন্তু এভাবে কালার কম্বিনেশন করে করে দেওয়া হচ্ছে। খুব একদম মিনিমাম প্রাইসে কিন্তু এগুলো আমরা ছাড়ছি। এগুলো মার্কেট প্রাইস অলমোস্ট 2000 এর কাছাকাছি, বাট আমরা আজকে এটা 1590 তে দিচ্ছি। 1590 উইথ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। साथे থাকবেন জর্জেটের কিছু एक्सक्लूसिव साड़ी। जॉर्जेट की कुछ एक्सक्लूसिव साड़ी भी हम आज दिखाएंगे, थोड़ा सा साथ रहिएगा। इसका जो है, इसका कैटलॉग आपको नहीं मिलेंगे, ये से आपको पिक्चर देख लेना होगा। এটা যেটা রয়েছে, ये जो कलर है थोड़ा सा ना मेरून कलर है, डार्क मेरून शेड में है। उसके साथ साथ ऐसे इसका डिजाइन किया गया है, बहुत सुंदर सा पार्शी वर्क किया गया है। पार्शी वर्क के साथ साथ ये टोटली हैंड स्टिच के साथ जा रहा है। अच्छा, इसके साथ आपको आस्था लगाना पड़ेगा। आप लोग जो लोग पूछोगे कि आस्था लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जॉर्जेट मटेरियल है, आपको इसके साथ साथ अस्तर आपको लगाना पड़ेगा। ये रहेगा স্লিভস পোর্শন। কালারটা একদম পিচ পিঙ্ক কালার। পিচ পিঙ্ক কালারের পর নেক্সট কালার যেটা আছে, সেটা হচ্ছে পিচ কালার। পিচ কালারটা কিন্তু আপনারা দেখে নিন, যেরকম পিচ কালার সেরকমই রয়েছে, জর্জেট মেটেরিয়ালের সাথে কিন্তু যাচ্ছে শাড়িগুলো। এই প্রত্যেকটা ড্রেস মেটেরিয়াল যদি বুকিং করতে চায়, বুকিং নাম্বার 9831372101, এই নাম্বারে বুক করতে হবে। এইভাবে পুরোটা কিন্তু একটু ক্লোজ ভিউ আবার দেখাবো। দিজ আর অল হ্যান্ড স্টিচ পার্সি এমব্রয়ডারি উইথ জর্জেট ফ্যাব্রিক। এরপরে কালারটা, ওয়াও, দিস আ বিউটিফুল ব্লাশ পিঙ্ক ইয়া বেবি পিঙ্ক কালার। বিউটিফুল, বাহ, খুব সুন্দর লাগছে এটা। দেখুন কালারটা কি এক্সক্লুসিভ কালার, খুব সুন্দর কালারটা, ওয়াও, কি ভালো কালারটা। এটা খুব সুন্দর কালার, ওয়াও, মানে এটা আমার জন্য রেখে দিতে ইচ্ছে করছে। খুব সুন্দর কিন্তু এটা। এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র টপে যাচ্ছে। নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এটা একটা আনকমন শেড। এটাকে শেডটা কি বলবো আমি, আনকমন শেড পুরো। দাঁড়ান, এটা হচ্ছে কি কালার বলবো এটা, আই ডোন্ট নো দ্য কালার শেড। আপনারা যদি জানেন আপনারা বলবেন এটা কি কালার শেড। এটা, ও, এটা উল্টো দেখাচ্ছি। মানে এটা चॉकलेट कलर, चॉकलेट, एक्चुअली चॉकलेट कलर के साथ थोड़ा सा अगर पिंक कलर, रानी कलर मिला देते हो तो इस तरह की कलर आएगा। तो इतना सुंदर सा एक अनकॉमन कलर शेड है। आप पहनोगे तो आपके पास ही रहेगा, टोटली एक्सक्लूसिव पीस। এটা পরের কালারটা দেখাচ্ছি। পরের কালারটা, ওয়াও পিস, এটা কালারটাও আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না व्हाट इज द कलर है। मेहंदी कलर, मेहंदी कलर का एक वर्जन है ये, एग्जैक्टली मेहंदी नहीं है। बहुत सुंदर इसका भी कलर है, देखिए मेहंदी कलर के साथ थोड़ा सा
डार्क शेड ऑफ मेहंदी कलर, ये भी बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ और एक देखिए, ये टील ब्लू जैसी कलर है। ये कलर जो है टील ब्लू कलर, एकदम फेस्टिव स्पेशल एक्सक्लूसिव जॉर्जेट मटेरियल के ऊपर पार्शी हैंड एम्ब्रॉयडरी की मैं पीस दिखा रही हूँ। सिर्फ सिंगल पीस है ये। इसके साथ आपको कोई भी टॉप मीन्स बॉटम या दुपट्टा आपको नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये वाला नेक्स्ट पीस, सब ब्यूटीफुल वन। ওয়াও, এটা হচ্ছে ডার্ক শেড, গ্রিনের শেড। এটাও কিন্তু সেম এক্স্যাক্টলি গ্রিনেরই শেড। সবাইকে বলো प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड आवर बुकिंग नंबर। जो भी आपको पसंद आ रहा है, बहुत सारा कलर ऑप्शन के साथ दे रहे हैं। देखिए जानदार पीस, ये भी ग्रीन का ही शेड है, थोड़ा सा ग्रीन जो होते हैं ना टील ब्लू एंड ग्रीन के बीच में ये कलर है। अच्छा ये कलरটাও দেখুন কি সুন্দর, वाओ दिस जामुन कलर, मैजेंटा टाइप की कलर है ये। देखिए एंड द सी द वर्क, थोड़ा सा क्लोज व्यू में आप लोगों को वर्क दिखा रही हूँ। देखिए सी द वर्क ऑफ द ड्रेस मटेरियल, सब ब्यूटीफुल वन, प्योर 100% जॉर्जेट मटेरियल के ऊपर ये दिखा रही हूँ। आज जो भी दिखाऊंगी, साड़ी भी दिखाऊंगी, जॉर्जेट में ही दिखाऊंगी। जो लोग जॉर्जेट के लिए बोल रहे थे उन लोग के लिए आज फेस्टिव स्पेशल कलेक्शन में दिखा रही हूँ। ये देखिए अनदर ब्लैक, दिस ऑन ब्लैक, दिस अ ब्लैक वन। सी आपको ना जो है टेलर के पास देना पड़ेगा, एज अकॉर्डिंग ये आपको काट करके बना देंगे। बहुत सुंदर है। देखिए ये है ब्लैक। আর খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো আরেকটা, এটা হচ্ছে কোরাল কোরাল মানে রেড কালার, মানে রেড অ্যান্ড পিঙ্কের মাঝখানে কালারটা খুব, এটাকে কি কালার বলবো, খুব সুন্দর কালারটা। আপনারা বলবেন, আমি এতগুলো নতুন শেড আজকে দেখালাম, আপনারা কালার শেডটা বলবেন। এটা কিন্তু রেডও নয় পিঙ্কও নয়, রেড অ্যান্ড পিঙ্ক, মানে আমাদের যেটা বলি আমরা দুধে আলতা কালার, সেই দুধে আলতা কালারটা কিন্তু একটা পিঙ্ক শেডের মধ্যে কিন্তু এই কালারটা এসছে। এগুলো প্রত্যেকটা দেখালাম, সিঙ্গেল পিসে দেখালাম। শুধুমাত্র এটা আপনাদের কাছে যেটা থাকবে সেটা থাকবে ওপর পোর্শনটা, টপ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 মিটার। এবার যেটা দেখাবো সেটা 2 পিসে দেখাবো, भीषण सुंदर। এটা এই কালারটা হচ্ছে पेस्ता ग्रीन कलर, जॉर्जेट मटेरियल। सारे जितने भी पीसेस मैं आज साड़ी की या जो भी दिखाऊंगी जॉर्जेट मटेरियल में दिखाऊंगी। ये रहेगा आपका टॉप एंड ये रहेगा इसके साथ साथ दुपट्टा, विथ दुपट्टा। दुपट्टा में देखिए भर के काज है, पूरा दुपट्टा में इसका काज है। ये रहेगा दुपट्टा, भीषण सुंदर कलर। এটা যদি বুক করতে চাইছেন বুকিং নাম্বার 9831372101। এর প্রাইসটা অবভিয়াসলি বেশি আছে, এটার প্রাইসটা আছে 2690 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা কিন্তু এটা শুধুমাত্র 2 পিসে রয়েছে, টপ অ্যান্ড দুপাট্টা। দুপাট্টা কিন্তু পুরোটাতে কিন্তু ওয়ার্ক করা। আর এগুলো কিন্তু যারা বুটিক স্টাইলের শাড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা হাতে তৈরি করা। শুধু দুপাট্টাটা দেখুন, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2.5 মিটারের বেশি হবে দুপাট্টাটা, এবং পুরো দুপাট্টাতে কিন্তু এইভাবে কিন্তু কাজ করে দেওয়া রয়েছে। মানে টপে যেরকম ফুল ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে, এইভাবে কিন্তু ऐसे दुपट्टा में भी आपको फुल वर्क किया हुआ है। देखिए ये रहेगा दुपट्टा, बिग सा दुपट्टा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को साइड के दिखा दूं। ऐसे देखिए ये रहेगा, और आप दोनों साइड में ऐसे देना चाहोगे तो ऐसे भी आप दुपट्टा दे सकते हो। जिसका एक्सक्लूसिव डिजाइनर पिस। আচ্ছা এইবার দেখাবো একটু শাড়ি দেখিয়ে দেবো চট করে। আমি একটা যেটা পরে রয়েছি জর্জেটের উপর, দেখুন এটাতে এইভাবে কিন্তু কাজ করে রয়েছে, पूरा पल्ला जोड़ के ऐसे वर्क किया हुआ है, ब्लैक वाला पीस। और उसके साथ साथ मैं एक दिखा रही हूँ जो है एकदम सा ना लाइट शेड ऑफ बेज कलर বা এটাকে বাটার কালার या बटर कलर बोल सकती हूँ। प्योर 100% जॉर्जेट मटेरियल में है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ज्यादा पल्ला पोर्शन प्योर पार्शी एम्ब्रॉयडरी, बॉर्डर में इतना सुंदर सा हैंड पार्शी किया हुआ है। उसके साथ साथ ये रहेगा डिजाइनर सा ब्लाउज। ब्लाउज के भी देखिए दोनों स्लीव के साथ साथ आपको बैक पोर्शन में भी ये डिजाइन आप दे सकते हो। ठीक है, ये रहेगा आपका पीस। कलर इज रियली ऑसम कलर, एकदम सोबर सा कलर है। और पूरा साड़ी में छोटा छोटा करके ना वर्क किया हुआ है। एक भी साड़ी में ऐसे नहीं है कि मिडिल में नहीं वर्क नहीं है, पूरा साड़ी में मिडिल में भी इतना सुंदर सा वर्क है। सी द फ्लोइंग ऑफ द साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी। हाँ द प्राइस इज, इसका जो प्राइस होगा सो होगा 6890 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया।
लास्ट टाइम जब ये साड़ी हम लोगों ने लाए थे तब ऑलमोस्ट 7,000 तो ऊपर ही था। इस बार जो है प्राइस एकदम आप लोगों के लिए रिजनेबल कर दिया है, सिर्फ 6890 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये कलर देखिए, ये भी एक कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट शेड में था, व्हाइट शेड में था, ये भी बटर कलर है या फिर एकदम जो पेल येलो बोलते हैं ना वो भी कलर बोल सकते हैं। ये देखिए वो भी कलर आप बोल सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा ये भी है, इसका डिजाइन, सीधा डिजाइन देखिए। यहाँ पे पल्ला जुड़ के वर्क है, या उसके साथ साथ बॉर्डर के साथ बॉर्डर वर्क थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये रहेगा बॉर्डर का वर्क, आई थिंक आप लोगों को पता चल रहा है, ऐसे रहेगा वर्क। আর এটা যাবে কিন্তু পাল্লুটা যেটা রয়েছে এইভাবে কিন্তু, সরি ব্লাউজ যেটা রয়েছে এভাবে কিন্তু ব্লাউজটা করে দেওয়া হচ্ছে। ওইটা ব্লাউজটা এখানে, इसका जो ब्लाउज है, सॉरी इसका ब्लाउज है अलग से दिया हुआ है, जहाँ पे आपको जाल ब्लाउज वर्क मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा सा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसका ब्लाउज हम लोग दिखा देंगे। थोड़ा सा बटर कलर में ही है ये भी, ये थोड़ा सा ड्रेप करके दिखाओ। सी द लुक ऑफ द साड़ी, प्योर जॉर्जेट में मैं दिखा रही हूँ, हैंड पर्शी वर्क। सी कलर कॉम्बिनेशन इज एक्सेलेंट, सी द বিউটি অফ দ্য শাড়ি, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা আর দেখাবো, আর দুটো কালার তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে মেরুন कलर, हाँ दिस द मेरून कलर या वाइन कलर भी बोल सकते हैं। सी द वर्क ऑफ द साड़ी, ये रहेगा वर्क, देखिए ऐसे जाएगा इसका वर्क, ये रहेगा बॉर्डर जुड़ के ऐसे वर्क रहेगा, सेम प्राइस में ही जा रहा है, ऐसे जाएगा पूरा साड़ी में वर्क। और उसके साथ साथ ये देखिए इसका ब्लाउज जो है ये रहेगा ब्लाउज देखिए डिजाइनर सा ब्लाउज बनाया गया। और इसका क्लोज व्यू में मैं वर्क थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए वर्क এইভাবে কিন্তু পার্সি কাজগুলো যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শন, ব্লাউজেও থাকছে এইভাবে একটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইন। আপনার কাছে থাকলে আপনার কাছেই থাকবে, মানে আপনি পরলে আপনার কাছেই থাকবে, এটা আর অন্য কারোর কাছে থাকবে না। এটা যাচ্ছে এটা। আর আরেকটা দেখাচ্ছি আমি, এর আরেকটা কালার আছে, দিস ওয়ান ইজ গ্রিন শেড। গ্রিন কালারটা এখন ভীষণভাবে আপনারা পছন্দ করছেন, এটা একটা গ্রিন কালার, গ্রিন শেড, বাটল গ্রিন শেড বা এমরাল্ড গ্রিনও বলতে পারেন, এটা পান্না গ্রিন, সেম ডিজাইন, ওটা ডিজাইন আর এটা ডিজাইনটা বোথ আর দ্য সেম। এভাবে কিন্তু পার্সি ওয়ার্ক করা যাচ্ছে। আর এইটা যাবে কিন্তু ব্যাক পোর্শনে, ব্লাউজ পিসটা আমি ক্লোজে দেখাচ্ছি, এইভাবে কিন্তু ব্লাউজটা থাকবে, ব্লাউজের স্লিভসের সাথে সাথে ব্যাক পোর্শনটা ফুল জাল ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে। যেহেতু বর্ডারটা এভাবে যাচ্ছে তার সাথে সাথে আমরা ব্লাউজটা কিন্তু জালে করে দিয়েছি। শাড়ি ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। আর দুটো শাড়ি দেখাবো, শোর স্টপার শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটাও কিন্তু জর্জেটের ওপরেই। দেখুন ওয়াও বিউটিফুল ওয়ান। আর এটার এই যে এটা যাবে কিন্তু ব্লাউজটা এভাবে কিন্তু ব্লাউজে যাবে, ব্লাউজেও কাজ করা রয়েছে। আচ্ছা আরেকটা দেখাবো, এটা দেখিয়ে দিই। এই দুটো শাড়ি দেখাচ্ছি, ফার্স্টে এটা দেখাই, ফুল জাল ওয়ার্ক করা, মানে শো স্টপার শাড়ি। ডেফিনেটলি এগুলো এক্সপেন্সিভ শাড়ি, এগুলো কিন্তু হাতে তৈরি করতে এবং এক একটা শাড়ি তৈরি করতে মানে অলমোস্ট 1 ইয়ারের মতো তো বোধহয় লাগে এগুলো। পুরো শাড়িটা দেখুন এইভাবে যাচ্ছে, পুরো পার্সি ওয়ার্ক করা, ফুল জাল ওয়ার্কে যাচ্ছে। क्लोज व्यू एक आगे काजটা দেখিয়ে দিই, এইভাবে কিন্তু পুরো জাল वर्क, ये जो रहेगा पूरा जाल वर्क में साड़ी जाएगा। कलर जो है बहुत सुंदर से पर्पलिश पिंक कलर, पर्पलिश पिंक कलर, उसके साथ साथ ये साड़ी जा रहा है पूरा जाल वर्क में। एंड 100% प्योर जॉर्जेट मटेरियल में ये साड़ी जा रहा है। इसका ब्लाउज भी मैं दिखाऊंगी, पहले इसका ड्रेपिंग लुक मैं दिखा देती हूँ। रियली एक्सक्लूसिव साड़ी एंड see the look of the saree, it's a beautiful, wow, color is excellent color, see full जाल वर्क में जा रहा है। আচ্ছা একবার একটু দেখাই, এইটা যাচ্ছে ব্লাউজটা দেখুন, সি দা ব্লাউজ, দেখুন ব্লাউজটা পুরো জাল ওয়ার্ক। and the price is, প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, অবশ্যই প্রাইসটা জানাবো। এটা হচ্ছে 16,500, 16,500 with free shipping all over India. And these are the another piece, a beautiful color,
color is so beautiful. Blush pink, yeah, pinkish shade, beautiful. Wow, see the work, কোনো কথা হবে না। তাই এক্সেলেন্ট পিস, পুরো শাড়িটাতেই হয়ে যাচ্ছে। And the back portion, see the back portion of the saree, हाफ जैसे ऐसे जाल वर्क। दिस आर रियली हेवियर पीस। जो लोग जानते हैं इस वर्क के बारे में सबको बोलूंगी अगर चाहते हो तो जरूर बुक कीजिएगा। सी द दिस द ब्लाउज पीस, रियली एक्सक्लूसिव पीस, beautiful. It's a really heavy piece. See how is the look. Wow, color is excellent color. Check out the dripping look. Yeah, beautiful. Yeah, beautiful. And the price is 16,550, 16,550। আর একটা শাড়ি দেখাবো লাস্ট বাট দ্য নট দ্য লিস্ট, যারা কাঁথা স্টিচ চাইছেন, জর্জেটের মধ্যে কাঁথা স্টিচ করানো হচ্ছে, জর্জেটে কাঁথা স্টিচ। অ্যান্ড এটা দেখুন, এভাবে কিন্তু কাঁথা আর বুলিয়ান করে দেওয়া হয়েছে, এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। সি অ্যান্ড এর আয়েগা ব্লাউজ কি পোর্শন, এটা যাবে ব্লাউজ আর এটা যাবে বুলিয়ান স্টিচ, কাঁথা অ্যান্ড বুলিয়ান করে দেওয়া রয়েছে। অ্যান্ড লুক অফ দ্য শাড়ি একদম এটা হচ্ছে দিস কালার ইজ দ্য ব্লু শেড, বাট হচ্ছে ব্লু হচ্ছে ডার্ক ব্লু, নেভি ব্লু কালার দিস ওয়ান। লুক অফ দ্য শাড়ি, সো বিউটিফুল পিস। Yeah, look of this. ভীষণ সুন্দর। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4290, 4290। আমার শাড়িটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আঁচল জাল করা শাড়িটা, এটার প্রাইসটা রয়েছে 6890। ঠিক আছে, কেমন লাগলো কালেকশনটা অবশ্যই জানাবেন। যারা চাইছেন বুক করতে অবশ্যই বুক করবেন। আর সবাইকে বলবো কমেন্ট সেকশনে একটুখানি জানাবেন যে শাড়িগুলো দেখতে কেমন লাগে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও।